अस्सलामुअलैकुम। ख़बरदार, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ये 3 चीज़ें दिखने लगे तो घबराना बिल्कुल मत, क्योंकि ये किसी बुरे वक्त की निशानी नहीं होती, बल्कि ये इस बात का इशारा होती है कि अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। हाँ, वही वक्त जिसका तुमने कई रातों में जाग कर इंतज़ार किया है, वही पल जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सब्र, तुम्हारी खामोश दुआएं रंग लाने वाली है। तुम अभी जहाँ खड़े हो सकता है कि तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नीयत, सब कुछ होते हुए भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, हालात तुम्हारे मुताबिक नहीं है। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने इसे दिल से समझ लिया तो तुम्हारा देखने का नज़रिया बदल जाएगा और शायद तुम्हारी पूरी ज़िंदगी। ये 3 निशानियाँ हर उस इंसान की ज़िंदगी में आती है जिसे अल्लाह ऊंचा उठाना चाहता है, लेकिन अफसोस ज़्यादातर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। वो उन्हें सज़ा समझ लेते हैं और हिम्मत हार जाते हैं, जबकि हकीकत में ये सज़ा नहीं बल्कि एक इशारा होती है, एक तैयारी होती है, एक ऐसा सफ़र जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाने वाला होता है। पहली निशानी, जब तुम्हारी ज़िंदगी में अचानक परेशानियां बढ़ने लगे, हर काम अटकने लगे। जिस काम में तुम भरोसा करके कदम बढ़ाते हो वही काम बिगड़ जाता है। तुम मेहनत करते हो लेकिन नतीजा वैसा नहीं आता जैसा तुमने सोचा था। तुम्हें लगे कि जैसे हर दरवाज़ा बंद हो रहा है, जैसे रास्ते ख़त्म हो जाएंगे, और यही वो मोड़ होता है जहाँ इंसान या तो टूट जाता है या फिर बन जाता है। क्योंकि ये जो बंद दरवाजे हैं ये तुम्हारे रोकने के लिए नहीं होते, ये तुम्हें गलत रास्ते से हटाने के लिए होते हैं। कई बार हम जिस चीज़ को अपना फ़ायदा समझते हैं वही हमारे लिए नुकसान होता है, और अल्लाह अपने बंदे को उस नुकसान से बचाने के लिए कुछ रास्ते बंद कर देता है। सोचो, अगर हर चीज़ तुम्हारी मर्जी के हिसाब से होने लगे तो क्या तुम कभी सब्र सीख पाओगे? क्या तुम कभी मजबूत बन पाओगे? नहीं। इसलिए जब मुश्किलें आती है तो वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें तराशने आती है। जैसी सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वो और चमक सके, वैसे ही तुम्हें इन हालात से गुजरा जाता है ताकि तुम पहले से ज़्यादा मजबूत बन सको। दूसरी निशानी, जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ने लगे, जिसके लिए तुमने सब कुछ किया वही तुम्हें नज़रअंदाज करने लगे। जिन पर तुमने भरोसा किया वही तुम समझना बंद कर दे। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगे कि तुम अकेले हो गए हो, तुम्हारे पास कोई नहीं बचा। ये एहसास बहुत दर्द देता है, ये इंसान को अंदर से हिला देता है, लेकिन अगर तुम इसे समझ लो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्योंकि जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं तो असल में अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हारा भरोसा लोगों से हटकर सिर्फ उसी पर टिक जाए। कभी कभी लोगों का दूर होना तुम्हारी हार नहीं बल्कि तुम्हारी हिफाजत होती है, क्योंकि हर कोई तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ एक मुकाम तक तुम्हारे साथ होते हैं और उसके बाद उनका जाना ज़रूरी होता है ताकि तुम अपने असली मकसद फोकस कर सको। जब तुम अकेले होते हो तब तुम खुद को सबसे ज़्यादा समझते हो, तुम अपने रब से सबसे ज़्यादा बात करते हो, और वही रिश्ता जो उस वक्त बनता है वो तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तीसरी और सबसे गहरी निशानी, जब तुम्हारा दिल बदलने लगे, जब तुम्हें वो चीज़ें जो पहले तुम्हें बहुत पसंद थी अब वैसी खुशी ना दे, जब तुम्हारा दिल खुद बेखुद अल्लाह की तरफ झुकने लगे, जब तुम भीड़ में होते हो भी अकेले
میں اس سے بات کرنا چاہو، جب تمہاری آنکھوں سے دعا کرتے وقت آنسو نکلنے لگے، جب نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ سکون بن جائے، تو سمجھ جاؤ یہ کوئی معمولی بدلاؤ نہیں ہے، یہ تمہاری روح کا جاگنا ہے۔ یہ وہ لمحہ جب تمہاری زندگی ایک نئے موڑ پر آ رہی ہے، کیونکہ جب انسان کا دل بدلتا ہے تو اس کی قسمت بھی بدلتی ہے۔ اللہ جب کسی کو کچھ بڑا دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل صاف کرتا ہے، اس کی سوچ کو بہتر بناتا ہے، اسے صبر سکھاتا ہے، اسے گرا کر اٹھانا سکھاتا ہے، تاکہ جب وہ اونچائی پر پہنچے تو اسے سنبھال سکے، اسے کھونا دے۔ یاد رکھو، دیر ضرور ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر کوشش، تمہاری ہر آہ، تمہاری ہر خاموش دعا، کچھ بھی اس سے چھپا نہیں ہے، اور جب وہ دے گا تو ایسا دے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ وہ ہو سکتا ہے آج تم جس درد سے گزر رہے ہو وہی کل تمہاری پہچان بن جائے گی۔ ہو سکتا ہے آج جو راستہ تمہیں بند دکھ رہا ہے وہی کل تمہیں سب سے خوبصورت منزل تک لے جائے۔ بس شرط ایک ہے، تو ہار مت مانو، تم رکنا مت، تم اپنے رب سے جڑ کر رہو۔ اگر آج تمہیں لگ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے تو ایک پل کے لیے ٹھہر کر سوچو، شاید یہ ختم نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہے، شاید یہ گرنا نہیں بلکہ اڑان سے پہلے کی تیاری ہے۔ تو خود سے ایک وعدہ کرو، چاہے حالات کیسے بھی ہو، تم ٹوٹو گے نہیں، تم رکو گے نہیں، تم اپنے رب پر بھروسہ رکھو گے، کیونکہ جب انسان سچے دل سے بھروسہ کرتا ہے تو راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ باتیں تمہارے دل تک پہنچی ہو، اگر تمہیں لگا ہو کہ یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ تمہارے لیے ایک پیغام ہے، تو اسے یہیں تک مت رکھو، اسے آگے بڑھاؤ، تاکہ ہر وہ انسان جو آج مشکل میں ہے اسے بھی یہ احساس ہو سکے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو اور کمنٹ میں لکھو، مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے۔ شاید تمہارا یہ ایک جملہ کسی اور کے لیے ہمت بن جائے۔ اللہ تمہاری ہر پریشانی کو آسانی میں بدلے، تمہارے دل کو سکون دے، تمہاری محنت کو کامیابی میں بدلے، اور تمہیں وہ دے جس کی تم نے کبھی امید بھی نہ کی ہو۔ آمین یا رب۔ یاد رکھنا، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، سب سے خوبصورت حصہ ابھی باقی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔